Hello everyone! Welcome back sa aking journey. So muna guys, this is it, pansit! Mo-graduate na ko guys! Uwi yarn. So guys, mag-umata pa ko ani with my sister. So siya ang mutambong sa akong graduation karon kay dili man makaani akong parents. Maghikay na ko guys para sa mong pamahaw kay anyag mga buang ta. Kinsa may mukuha sa ato adiri. So pasagdaan na lang sa nato tong Disney princess nga magtuluga sa diha kay bisita baya siya guys. Dapat special. Sana all. So pasensya kayo guys kay gubot gayo akong pad. Kapoy na kay mang limpyo guys pahawa na bitaw ko. Naapay buhok guys nga murag kaluparon simbak ko. Paghuman ako tak-ang guys, wala ko kabalo kung unsa na akong buhaton. Diyos ko Lord, nangatol na og ulo unay. Tabang mga langit, mga laban lang sa siguro ko kay murag wala na mao ang earth. So guys, arin ako sa CR, mga laban ako, haggard na kay akong face. Nagpamatuon yun guys nga mo graduate ay nagyud. So dalikyatan ko lang ning laba guys since 4 PM pa man sad among ceremony, pero ang assembly 2 PM. Ra ba kay kog lihok guys. Tapos make-upan pa mi duha pagid ka buok tabang mga langit. Tay na basad na kog naong sa kamera. Uy, nagkatutoy-tutoy pagid bisno pa mga anak. Unsa naman ning earth oy. So guys, mga unata, magpakabusog gid ka kay basin unyag mga kuya panta didto. Sumo niya akong sister, mga haggard na gid ning duha. Mahadlok din na siya camera guys. So guys, after ani, mag-ready na ko og magpa-makeup na. Hello everyone, welcome back. Naanaday ko karon sa venue diri sa Limgit kay CDO. So makita ninyo nga daghan na gid kayong tao. So mga 3 PM kapin mini anhi and mao ni ako makeup guys. Okay ra, gwapa gyapon. So guys, muna ni mag-start na gyud and tan-awa na lang ko ninyo. Announcing the entry of the candidates for graduation from the Bachelor of Science in Criminology from Carmen Campus and Bachelor of Science in Criminology from Puerto Campus. Patid kay ko guys, gauna gid ko guys. Ulaw baya kayo guys, tabang. Rampan ako guys, nara ko guys. A few moments later. Presenting the graduates from the Bachelor of Science in Criminology, Carmen Campus. Jessica D. Abacahin. Presenting the graduates from the Bachelor of Science in Criminology, Carmen Campus. Jessica D. Abacahin. Novivine D. Abadias. Mahibin Shaid D. Abandas, Arcre. Faith Dayan O. Abo. Judy Ann G. Absidi. Reason Nea A. Abdua. So karon guys, gi-apil pod na ako video ang akong palanglang kay basin inyag mangluod. So na mo na siya guys, paubos na siya guys. Bayot guro na siya kay baitan ng iyang kauban. O gi-apilan po na akong video akong friend ni guys na si Madam Faith. O hapit pa na siya mawala guys, may gali na katuod ra. Importante gwapa. A few moments later. So guys, humana na gid siya guys. Finally, graduate ako. Hala, nagka-uwi na lagi ta oy. Say hi sa akong friend na sa likod. Bata yan.
Nigawas na mi sa venue guys. Mga ona dayon mi kay grabe na jud kagutom ganiha ra in tawon. Graduate na gid ang mga malinggers. So guys, nakauli na mi balik diri sa pad. Haggard na gid kaayo, maklaro na jud. Nagkamaas na gid guys. Akong sister po diri o gilaro yan. Nagloko na. Mga tulog na pod meron guys. Kay mauli namin diretso sa Kamigin para mag-celebrate sa akong graduation. What up guys? So padulong namin sa Agura, manakayan og bus para mo adto ng Kamigin. So na namin sa Balingwan guys. Makauli na gid ang main character. So finally guys, graduate na ang tapulan magtuon. So hello guys, kami na pud lima mo graduate. So during a time guys, nag-practice gid mi para sa mong graduation pagka ugma. O di ba excited na kayo mo graduate ang mga tapulan guys. So muna ni guys, this is it. Graduation na gid na mo. Paso na mi ikaw ba na mo mga parents. Kamulo pagit intaw ni paso ani guys. Sakit na kay mo tiil kis nang kikaging na guys. 700 kapin magud mi tanan guys. Sus ko para bagitambal ani barikos guys. Haon na lang. Bachelor of Science in Agriculture. 17, major in forestry. 33, major in animal science. 45, major in craft science. 95, Bachelor of Secondary Education. 49, major in English. 46, major in science. 70, Bachelor of Technology and Medical Education. 3, major in Navigation and Arts. 48, major in Home Economics. 27, major in Industrial Arts. 43, Bachelor of Elementary Education. 4, Bachelor of Science in Marine Biology. 22, Bachelor of Science in Tourism Management. 39, Bachelor in Public Administration. 78, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development. 82, Bachelor of Science in Information Technology. 143, Bachelor of Technology. 44, major in Economic Technology. 25, major in Civil Technology. 60, major in Ethical Technology. And 14, major in Technology. I hereby certify that these 772 candidates have successfully completed all the academic requirements set forth by the college as verified by the college registrar and endorsed by the respective deans. They are now recommended for confirmation. By the virtue of the power vested in me as college president of Union Polytechnic City College, in accordance with the Republic Act 79.3 and Fair Court of Justice Resolution Number 7, Series of 2026 via referendum, I now hereby confer you on this and with all the rights and privileges thereunto appertaining. Congratulations. Lipan Binjan B. Ragas Junaren Ray B. Tabalba Jenna Hall. Kabata Liza B. Camila F. So guys, kay live na to guys. So kanila na po ni nagid mismo sa sulod sa gym.
So diri gid nga time guys, ang screen sa stage guys, wa na gyud balin-balin ang picture guys. Sa una lang di makita mo mga face ani. Wa na kaagwanta sa kadaghan namo. May gali ang screen sa taas guys kay nigana pa guys. Pero manakit po lagi itong liog ani sa sige hangad-hangad na tanaw sa mga picture guys. Pagkaugmaan ni di na ni mali akong mga liog guys na. Lobito Conroy C. Gamat Ragas Junalin A.D. Daniel Donovan S. Gregorio Maria B. Rosilio Raymond J. A. Samantha Jonah R. Tabamo Hershey U. Tabamo Nislin V. Piloso Maria Jetta A. Congratulations, CPSC class of 2026. Hapit na gid intaon mahuman guys. Ay gipanggutom na ra ba kay mi? Lupik pa nang gitahon ni guys. Wa man gud ni practice sa una lang. So diri nga time guys, kay nahuman naman among graduation ceremony. So gipambuhat na din namo ang mga transition guys. Kay wala na rabay sunod guys. So dapat gid nga mabuhat gini namo guys. Kay last na gid ni wa na graduation sunod. Bahala ka mo mga parents des kilid guys nanggi bagot-bot na kay gusto nag-uli. Diba? Trending ra ba mig pinakalit ana guys dito sa Facebook, TikTok o Instagram? No!